আর তুই এমনি মন খারাপ ইন্টারভিউ দিছি 10 লাখ টাকা লাগতো তুই আমার 10 লাখ টাকা হয়ে শপিং করছি পুরো বড়া এত টাকা দিয়ে হবো আর তো কিছু বাকি আইডিয়া আমরা মানছে পকেট মারি উড়ে দেখাচ্ছে বেলা মোবাইলে দৌড় মেরে লই আমরা দুজন গেলে বুঝতে tutto parla gente ma su oi oi हमने देख में हमने मोबाइल से लेके सका नहीं है नहीं आज दुकानदार हमने दुकानदार भी किया तो कौन है वाला मेरा खाओ सब भी कपल हो आई जी है ना लेबर तो है हम ना जाए उधर तो पीछे लेबर तो बच्चा भी पूछता है